pomaže Bog, dobrodošli, dragi momci. Evo, znači, tema bi bila malo, za početak, istorije Desine. Hajde da krenemo malo možda od imena Desina. Pa, po tradiciji ovde, dakle, bio je Desimir koji imao bolesnu ćerku, bavio se prodajom svinja u Austriju, obogatio se i ćerka mu se razbolela. Pošto nije bilo leka, spremili su se da dočekaju i njenu smrt. No, međutim, sanjao je da ovde, da je sad stara crkva, da napravi tu crkvu. Stvari, tačno, tu je uvek bila crkva. Uvek je tu postala crkva, ali u to vreme očigledno bila je srušena. Postoji jedan izvor i kaže neka tu napravi crkvu i da će mu dete ozdraviti. Verovatno je i koristio i tu vodu. I dete stvarno je ozdravilo i iz tog razloga mislim čak i da je crkva posvećena mladencima. Tako da to je jedna priča po legendi. Sigurno ima istine, ali ne verujem da baš Desina je dobila ime po tom Desimiru, pre će biti da je Desimir dobio ime po Desini, pošto je rođen to u Desini, a crkva se uvijek radi tamo gde postoje ljudi. Prvo postoje kuće, postoji narod, onda nastaje crkva, ili paralelno. Uvek je tu bila crkva i pre, i Desina se prvi put spominje u Braničevskom tefteru 1467. što je daleko pre Desimira koji je živio u vreme Karađorđa. Znači, to je mnogo ranije. Ti ljudi, nažalost, oni su izbegli za vreme Velike seobe, otišli su odavde oko 1690. godine i danas imamo jedno selo u severnom Banatu, danas je to Mađarska, i ono se naziva Deska. Tu su Srbi naši, koji neguju srpske običaje, jezik su već izgleda i zaboravili, ali znaju da su Srbi. Duboko verujem da su to ljudi odavde iz Desine koji su otišli. Recimo, Dunđerski. Imali su sluge koji su se prezivali Piskur. Znači, Piskur je jedan toponim koji se nalazi tu između Carevca i Kamjeva, tako da mislim da je u tom potezu da su ljudi odavde otišli, znači, i naselili se u tom potezu tamo. Delimično, mislim da su i nastradali ovde, ko nije hteo, nikad se nije dešavalo da su baš svi otišli. Oni koji su ostali ovde, mislim da su svi poginuli od turskog terora. Kad smo kopali temelj za novu crkvu, našli smo masovnu grobnicu sa ljudskim kostima i baš upravo je došao doktor Nedeljko iz Desine i meni je bilo čudno šta je ovo, čemu se radi, i on je stvarno utvrdio da se radi o ljudskim kostima. Mislim da nije slučajno što smo odlučili da tu napravimo crkvu, novu crkvu gde se nalazi. To je stvarno bila Božja promisao da na mestu tamo gde su te kosti mučenika, da podigne se i ta crkva. Interesantno je da sam tu našao i mnogo turskih strela. Inače, stara crkva je rađena od spomenika koji su bili tu,
oko stare crkve i novac koji se nalazio tu bio je tu oko crkve, bio je iz 16. veka. Znači, možda da kažem da je aktivno bilo groblje u tom periodu. I posle, kad dolaze Austrijanci za vreme Požarevačkog mira, vrše popis ovde stanovništva 1716. godine i jedno od pustih mesta bez stanovnika, prazno, bilo je Desina. Niko nije živio ovde. Tako da se vodi kao nenaseljeno mesto, prazno, kao selište, Desina. Mislim da je Srednjevo bilo u istoj situaciji. Tako da možda kažemo da je taj prostor bio u to vreme nenaseljen. Što bi još hteo da kažem u vezi imena Desina? Pa eto, recimo, može stvarno da bude da je dobilo ime po nekom Desimiru. Desine, čije? Od nekog Desimira. Dese, to je bilo muško ime. Možda neki Desa žive ovde. A može biti da je čisto bio razlog da je Desina s desne strane od glavnog druma, starog druma, koji je još, kako su još Rimljani napravili, koji vode od Pinkuma do Kučeva, i car Lazar ga još spominje kao stari drum u povelji danoj Ravanici 1379. godine. Znači, u sredini se nalazi Srednjevo, s leve strane je Šuvajić, jer Šujica je levo, Šuvajić, znači Šujica je levo na staroslovenski, i desno je Desina. Kamija nije bilo na ovom mestu gde je sada ono izmešteno. Znači, ovo je sad na ovom mestu gde je današnje vreme, pre u srednjem veku nije bilo to. Inače, što se tiče Kamijeva, mogu da kažem, odakle naziv Kamijevo kad nema uopšte kamenja tamo. Ali ima kamenja i to je važno kamenje. To je bilo nekad granično područje između cara Lazarove države i Mađarske. Onda je tu bila carina i Dubrovčani su tu govorili da je carina se uzimala kod Kamijeva. Bilo 12 Kamijeva, znači crkva na crkvištu, koja je bila okružena sa grobovima sveštenika. Bilo je 12 kamenova i dan danas postoji nekoliko kamenova tamo koji nisu odvučeni. I po tom kamenju, dakle, Kamijevo je dobilo ime Kamijevo po tim grobima. Inače, evo, mi govorimo o steticima, kao recimo, to je samo tamo u Hercegovini, Bosni, Raškoj, nije to tačno, steticu i ovde, to je dokaz baš upravo ti Kamijevi, to kamenje na grobovima u Kamijevu. Znači, to bi trebalo, drago mi da se to na neki način zapisalo i da ljudi znaju da stetici su postojali i ovde. Znači, sad, o dolasku stanovništva u ovo selo, Desinu, posle 1716. dolaze izbeglice sa Kosova. Konkretno, Nikolaj Marković tražio je da se, pošto je došao u Banat sa Srbima i sa Kosova, tražio je da se vrate u Srbiju i da nasele, verovatno su prošli kroz ovaj kraj i želeli su da se nasele u Desinu. Nikolaj Marković, on je iz istoka, i mnogi su, imao je sina Novaka i dve ćerke, znači, i došli su ovde sa naseljenicima sa Kosova. Mislim da je to slao Sveti Stefan Dečanski.
Sveti Jovan, Sveti Toma i da su to slave koje su sa Kosova. Onda zatim možda kažemo dalje da Desina kao Desina je bila samo jedna od više sela. Desina je posle nastala kao jedno udruženje više sela. Kao udruženje više sela. Kao 1824. godine, 8. marta, Miloš Obrenović daje naredbu da se selo objedine, pa tako Oklopci, Crljenac, Kladarevo i Desina postoje jedno selo. Tu mnogo je uticao momak od Miloša Obrenovića, koji je bio iz Desine. On je imao ličnu gardu, njih je zvao momci. Znači, bio je dosta uticajan i on želeo da okupi ljude tu u Desini. Znači, svime su nuđene i imanja, pošto su Turci iseljeni odavde. Znači, turski aga je bio ovde u Desini i posle to imanje podeljeno ljudima koji su došli ovde, s tim da su zadržali svoje imanje gde su bili. Pa tako po slavama možemo da znamo tačno ko je odakle došao. Recimo, Sveti Dimitrije, to su iz Okupaca došli, takođe Sveti Vasilije, Sveti Ilija, to su ljudi iz Okupaca koji su stigli, Sveti Evstatije i Sveti Nikola, ta je slava došla iz Crljenca, Đurđic, to je iz Kladareva. Tako da, znate, poreklo, ako slavite Svetog Evstatija, znate da ste došli iz Crljenca. Što se tiče crkve, stara crkva prvi put se spominje 1734. godine. Isti taj Nikolaj Marković je bio tu na parohiji i zatiče ga izaslanik Mojsija Putnika, mitropolita iz Beograda, i došao je da kontrol, da vidi šta je bilo, kako je, no međutim, nije zatekao sveštenika u najboljem stanju, bio je malo, kaže, pod dejstvom alkohola i dao obećanje da više neće da pije, da će da sredi crkvu, da se obori crkva, i dogodine je došao opet namestnik. Ovaj put isto je na isto mesto zatekao sveštenika, ali crkva tada već više nije postojala, ona je bila srušena, od starosti se srušena. Dakle, Turci nisu uništili, ali je bilo ronula toliko, u takvom stanju da se bila srušena. Posle, verovatno je došlo do tog slučaja sa Desimirom, da je on napravio jednu crkvu koja je bila verovatno vrlo malih dimenzija, nikakve razlike nije bila od drugih zgrada koje su ovde rađene, a zgrade su rađene od blata i pruća, bilo su takozvane čakmare. I crkva nije bila drugčija, znači ona je bila takva. 1828. Miloš Obrenović daje novac i pravi crkvu na mestu te stare crkve, ruši je i pravi od nabijene zemlje. Ista je kao iz Kisiljeva crkva. Znači, iste i veličine i sastava, s time da je bila pokrivena šašom. Znači, to je bio trskom bilo pokriveno. No, međutim, kako je vreme odmicalo, trska, to je materijal koji brzo propada, a ono od blata. Znači, kako kiša polako to curi, to se zid kruni. 1844. godine ljudi su sabrali materijal, htjeli su da ponovo rade crkvu. To sam bio preskočio, izbeglice sa Kosova su uradile crkvu. Znači, tu je bila urađena crkva, a ne na tom mestu, nego je bilo prema Majlovcu urađena. Znači, tu tamo kod Ikinog brda, ne znam kako se to zove, taj potez.
To. Blina? Ne, nije. I ona se zapalila nabrzo, ona je vrlo kratko trajala, pošto verovatno zbog sveća ona izgorila, tako i da taj pokušaj pravljenja crkve je propao. Onda dakle dolazi na ovom mestu Ljesimirova crkva, pa posle dolazi crkva Miloša Obrenovića koji radi tu, pa onda posle toga narod želi 1844. godine da radi crkvu, skupi čak materijal, no međutim nisu mogli nešto da se dogovore vamo tamo i taj materijal propao, da bi 1867. godine napravila se crkva ova stara koja jeste, od spomenika koji je bio okolo, stari spomenika, do pola rađe, posle dodata cigla koji su, svako donosio materijal koji je imao kod kuće, i danas imamo crkvu ovakvu kakvu vidimo, znači isto je bila pod Trskom, pa posle pod Šindrom, da bi 1899. godine bila stavljena ovaj krov koji sada vidite, znači od 1899. godine stoji. Biber Crep, za to vreme to je bilo nešto hit, i najbolja i najlepša zgrada u selu. Jer tek od izbjeglica iz Makedonije koji su došli za vreme ustanaka i borbe protiv Turaka u južnoj Srbiji, znači tek tada dolazi Dunđeri, odatle, krajem 19. veka, početkom 20. veka, počinju se i drugčije kući da rade, kao one od cigle, do tada nije bilo kuća od cigle ovde. Vrlo su bile retke, cigla je bio skup materijal i se radilo s tim uopšte. I tako počinje i novi period i kuća, znači kuće od cigle se počinju raditi ovde u ovom kraju. Od 2015. godine osveštili smo crkvu ovde u Desini. Imamo čast da je kod nas, na našu adresu, došao novi stanovnik, a to je car Lazar. Znači, crkva je osvećena moštima cara Lazara. Znači, naši vladari nisu oni samo koji su u knjigama zapisani, pa ne zna se gde su ni šta je s njima. Znači, mi smo ti čuvari naših vladara danas i svetinje i nas čuvaju koliko mi ostajemo u veri za koju su oni dali svoj život. Dakle, to je bilo otprilike to o crkvi, kratka istorija, pa koga se interesuje.